मसीह यीशु के खूबसूरत बाबरकत और जलाली नाम में आप सब देखने वालों को मेरा सलाम। गुड मॉर्निंग। जय मसीह की खुदावंद की सलामती आपके साथ हो और खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। मेरी दुआ है कि आप जिस जिस जगह पर रहते हैं, आप सब खुदा के लोग हैं। मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि खुदावंद आपकी सहायता करे और खुदावंद आपको अकाबों की मानत जोर बख्शे और अपने जलाल और अपने कलाम के लिए आप सबको इस्तेमाल करे। हालेलुया। तो जी, तमाम जितने मेरे भाई मेरी बहनें मेरे हम खिदमत हैं, गो कि वो बाहर हैं या मुल्क पाकिस्तान के अंदर हैं, और मैं आप सब से चाहता हूं कि हम एक खुदा के जिंदा कलाम में से एक हवाला देखेंगे और मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर उसको पढ़ें, सुने और समझें और सीखें ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले। हालेलुया। तो आए मेरे अजीज बहन भाइयों, मेरे साथ कलाम खुदा में से देखते हैं कि आज हमारा टॉपिक है, हमारा इन्वान है कि खुदा ने हमें कोई आम न कौम बनाया है ना उम्मत बनाया है, बल्कि खुदा ने अपने कलाम अक़दस के अंदर आज मुझे और आपको बताया है कि मैं आपको बड़ी खास कौम, बड़ी खास उम्मत अपने लिए इसलिए बनाया ताकि आप सब मेरी इबादत और प्रोसेस करें। हालेलुया। तो मैं और आप कभी कभी इस बात से डरते रहते हैं और असासी कंपनी का शिकार रहते हैं कि हम गैर कौम के अंदर रहते हैं, लेकिन मेरा और आपका खुदा जो जिंदा परमेश्वर है, उसने हम सबको एक खास कौम, खास उम्मत बनाया है और हम सबका दर्जा भी सब कौमों से, उम्मतों से ज्यादा है। हालेलुया। तो आए कलाम अक़दस के अंदर ये प्रूफ है, कलाम अक़दस के अंदर ये गवाही है, शहादत है। तो देखते हैं पतरस का पहला खत, उसका दूसरा बाब है और उसकी 9 और 10 आयत के अंदर ये कलाम खुदा फरमाता है। और पतरस, ये वही पतरस है, ये जो मसीह यीशु का शागिर्द था, ये वही पतरस है जिसको मसीह यीशु ने कहा कि पतरस तू माहीगीर है, आज के बाद तू आदमगीर होगा। ये वही पतरस है जिसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया और फिर 3 ही वायस के करने से इसने 3000 लोग भी जीते। ये वही पतरस है जो जशीला था, ये वही पतरस है जो मसीह यीशु के साथ रहकर यीशु मसीह को जान गया। ये वही पतरस है जिसने यीशु मसीह से कहा कि मैं सबसे ज्यादा आपको अजीज रखता हूं। ये वही पतरस है जिसके हक में मेरे और आपके नजात दहिंदा ने कहा, पतरस फलां फलां तो लोग मेरे हक में कहते हैं, तू मेरे हक में क्या जानता है? तो उसने कहा, मैं तुझे जान गया हूं कि तू खुदा की तरफ से मसीह है और मैं तुझे जान गया हूं कि तू ही जिंदगी का मालिक है। तो मेरे और आपके यीशु नासरी ने उसको कहा कि पतरस तू मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। तो आज खुदावन का शागिर्द, खुदा का बंदा पतरस कहता है, बड़ी खूबसूरती के साथ ये बयान करना चाहता है मेरे और आपके हक में। तो यूं मरकूम लिखा है पतरस का पहला खत और उसका दूसरा बाब और उसकी 9 और 10 आयत के अंदर लिखा है, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कानों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिससे ने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई। कलाम खुदा का पढ़ा सुना जाना मेरे और आप सबके लिए बाहिस से बरकत हो। आमीन। हालेलुया। तो जी मेरे अजीज बहन भाइयों, हम इस मुल्क के अंदर रहते हुए, हम इस माशरे के अंदर रहते हुए असासे कंपनी का शिकार रहते हैं, लेकिन मेरा और आपका खुदा ये जिंदा कलाम हमें तसल्ली, इत्मीनान और जुर्रत और दिलेरी
دلیری بخشتا ہے کہ آپ کوئی عام خاص، آپ کوئی عام امت نہیں ہو، آپ کوئی عام لوگ نہیں ہو، آپ کوئی عام نسل نہیں ہو، لیکن خدا کا زندہ کلام فرماتا ہے کہ تم برگزیدہ نسل ہو۔ ہاللویا! میں اور آپ برگزیدہ نسل ہیں، میں اور آپ شاہی کانوں کے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، میں اور آپ بادشاہ کی اولاد ہیں، اور بادشاہ کی اولاد بادشاہ بنتی ہے، بادشاہ کے بیٹے بادشاہ بنتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات ہے کہ میں اور آپ مقدس قوم ہیں اور پاکیزہ قوم ہیں۔ میں نہیں کہتا، بائبل مقدس کہتی ہے، اور میرے اور آپ کے حق میں بائبل مقدس نے گواہی دی ہے۔ اگر ہم مقدس قوم بنے تو بائبل کہتی ہے کہ تم مقدس قوم ہو اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہو۔ ہاللویا! امتوں میں سے جب خدا نے دیکھا تو مجھ اور آپ پر، میرے اور آپ کا خدا کا رجحان اور دھیان پڑا، تو سب سے زیادہ خاص ملکیت میں اور آپ ہیں، اور ہم اس امت میں ہیں جو خدا کی خاص ملکیت ہیں۔ ہاللویا! تو خدا کا زندہ کلام، خدا کا زندہ وچن، یہ مجھے اور آپ کو دلیری اور جرت اور تسلی بخشتا ہے کہ آپ ہر ہنسا نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، آپ کبھی بھی گھبرائیں نہ، کیونکہ آپ میرے خاص لوگ ہو۔ ہاللویا! تو پھر خدا کا بندہ پطرس کہتا ہے کہ یہ سب کوالٹیاں آپ کو خدا نے دی ہوئی ہیں، تو ان کوالٹیز کا دینا خدا کا ایک ریزن تھا، خدا کا ایک مشن تھا کہ ان سب خوبیوں کو ظاہر کرنا ہے آپ نے۔ اگر آپ برگزیدہ نسل ہو تو آپ کی برگزیدگی لوگوں کو پتہ چلے، اگر آپ شاہی کانوں کا فرقے سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کا بھی خوبی دوسروں لوگوں کے سامنے ظاہر ہو، اگر آپ مقدس قوم ہیں تو آپ کی پاکیزگی دوسری قوموں میں سے ظاہر ہو، تاکہ بہت سارے لوگ مسیح یسوع پر ایمان لائیں آپ کے پاکیزگی کو دے کر، آپ کی برگزیدگی کو دے کر۔ آپ شاہی کانوں کے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں تو خداوند کہتا ہے کہ ان ساری خوبیوں کو آپ نے ظاہر کر دینا ہے، تاکہ میں نے کیا کیا، میں نے تاریکی میں سے اپنی عجیب روشنی میں آپ سب کو بلایا، تاکہ آپ پر پہلے فضل نہیں ہوا تھا لیکن اب ہو گیا، آپ پر پہلے رحمت نہیں ہوئی جب آپ کا کوئی وجود نہیں تھا، لیکن جب میں نے تمہیں چن لیا، جب تم میری خاص ملکیت بن گئے ہو، تو اب تم پر رحمت میں نے کر دی ہے۔ آپ اب میرے رجسٹرڈ کے اندر آج آپ میرے لوگ ہو، چنیدے لوگ ہو، کیونکہ میں نے آپ کو چن لیا ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیو، ہم کوئی عام قوم نہیں، ہم کوئی عام نسل نہیں، بلکہ بائبل مقدس خدا کا زندہ وچن مجھے اور آپ کو برگزیدہ نسل کہتا ہے اور مقدس قوم کہتا ہے۔ کرنا کیا ہے، ان ساری کوالٹیز کو میں نے اور آپ کو آپ نے استعمال کرنا ہے، تاکہ یہ کوالٹیز میرے اور آپ کے اندر ہو، تاکہ جیسے کہ مسیح یسوع نے اپنی منادی کے دوران، آپ جانتے کہ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 13 باب ہے اور اس کی چند آیات کے اندر لکھا ہوا ہے، میرے اور آپ کے یسوع ناصری نے ارشاد اعظم فرمایا جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ تھا، تو اس نے کہا کہ جس طرح میں نے تم سے محبت رکھی ہے، اسی طرح تم بھی آپس میں محبت رکھنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، تاکہ لوگ جانیں، تمہاری محبت کے کرنے سے لوگ جانیں کہ تم میرے شاگرد ہو۔ ہاللویا! تو آج میرے اور آپ کے زندہ خدا نے بھی یہ پھر یاد کروایا کہ آپ کوئی عام نسل نہیں بلکہ برگزیدہ نسل ہو، آپ شاہی کانوں کے فرقہ سے تعلق رکھتے ہو، آپ مقدس قوم ہو، آپ خاص میری ملکیت ہو، اور آپ پر میرا فضل ہو گیا، میری رحمت آپ پر ہوئی، تاکہ آپ عجیب روشنی میں آگئے، کیونکہ تم کو میں نے یہ ادھیکار اور اختیار بخش دیا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو۔ میں بھی نور تھا اور تم بھی نور بن گئے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیو، آج ہم اگر بائبل مقدس پر
अमल करें तो ये सारी क्वालिटीज जो खुदा ने हमें दी हैं ये मेरे और आपके अंदर होनी चाहिए। जब मेरे और आपके अंदर ये क्वालिटीज होगी तो फिर हम कह सकते हैं कि हम बरगजीदा नस्ल भी हैं, हम मुकद्दस कौम भी हैं और हम खास खुदा की मलकियत हैं, और फिर कह सकते हैं कि हम खास उम्मत भी हैं खुदावंद की। तो आज मेरा और आपका खुदावंद जो यीशु नासरी यही कहता है कि आप सब मेरे चुनिंदे लोग हो। तो आए मेरे अजीज बहन भाइयों, हमें चाहिए कि खुदावंद यीशु नासरी की इन बातों पर अमल करके लोगों को बता दें, कौमों को साबित कर दें, उम्मतों को साबित कर दें, कौम कबीलों को बता दें, मुल्क पाकिस्तान के तमाम शहरियों को, तमाम कौमों को ये साबित कर दें कि मैं और आप आम कोई नस्ल नहीं बल्कि बरगजीदा नस्ल हैं। हालेलुया। तो कैसे होगा? हमारे चाल चलन से ये जाहिर होगा, हमारे बोलने से जाहिर होगा, हमारे देखने से जाहिर होगा, हमारे बैठने से, हमारी गुफ्तगू से, हमारी मोहब्बत से, ये सब कुछ मसीह यीशु की खूबियां जाहिर होंगी। तब फिर हम लोग कहलाएंगे कि हम मसीह यीशु के लोग हैं। तो आए आप सब इस कलाम पर अमल करें ताकि इस कलाम को अपने दिल में रखें, क्योंकि खुदा का जिंदा कलाम मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके कदमों के लिए चिराग, राह के लिए और रोशनी बन जाता है। तमाम जितने खुदाम हैं, जितने खुदा के लोग हैं जो इस कलाम को सुनते हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाएं और अच्छी उम्मत बनकर हम दूसरों को साबित करके दिखाएं कि हम अच्छी उम्मत हैं, खास मलकियत हैं, मुकद्दस कौम हैं, बरगजीदा नस्ल हैं। तो खुदावंद आज के कलाम अक़दस के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे और आप सब पर आसमान खुल जाए। आमेन। गॉड ब्लेस यू।